بچوں کو دعائیں بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین آج ہمارے پروگرام میں بڑی کچھ اسپیشل چیزیں ہیں. پہلے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ کا ساتھ جیسے کہ ہمیں روز درکار ہوتا ہے اور آپ کا جب ساتھ ملتا ہے تو ہمارا شو اور ہمارا کانٹینٹ جو ہے بہت اچھا بن جاتا ہے. اور وہ کیونکہ محنت بھی آپ کے لیے ہوئی ہوتی ہے کیونکہ ہم یہاں پہ جتنی بھی جو ہمارے کانٹینٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں اسی طرح سے کرتے ہیں جس میں آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کی کہ کوئی ایسی چیز آپ تک پہنچے جہاں سے آپ کی کوئی رہنمائی ہو سکے, جہاں سے کوئی آپ کو راستہ مل سکے, چاہے کسی کام کا ہو, کسی ریلیشن کا ہو, گھریلو حالات کا ہو, ٹوٹکوں کا ہو, نسخوں کا ہو, کوئی ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہو, میڈیکل ایشو, کوئی بھی چیز آپ کی یہاں پر رہنمائی ہو سکے تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا آج بھی. سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے یہاں پر کہ فوگ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کتنی بری طریقے سے لاہور میں جو ہے وہ چڑھ کر بول رہی ہے. آپ گھر سے نکلیں تو اتنے برے حالات ہیں کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اتنی زیادہ فوگ ہے, کچھ دکھائی نہیں دے رہا. دیکھ لیجئے اگر آپ لوگوں نے کہیں پہ بھی جانا ہے, کسی کو چھوڑنے جانا ہے, کسی کو پک کرنے جانا ہے, آپ یہ کریں کہ تھوڑا سا 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, 40 منٹ پہلے چلے جائیں, پہلے نکلیں تاکہ جلد بازی میں جو ہے نا کسی اور کا نقصان نہ کریں, کسی جانی نقصان کا حادثے کا شکار خود نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ جتنے بھی جو موٹر ویز ہیں آج وہ بھی صبح بند کر دیے گئے ہیں. نیشنل ہائی وے جو ہے سر وہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو پھر دھیان سے کیجیے گا. اور میں تو کہتی ہوں اگر بہت زیادہ ضروری ہے کوئی ایسا سفر تو کیجیے, فضول میں ایسے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں. بہت ٹینشن والے حالت. میں خود آفس آج آ رہی تھی تو ہم لوگ آلریڈی نا تھوڑا سا اس حساب سے آتے ہیں کہ جب شو شروع ہونے والا تھا آدھا 1 گھنٹہ پہلے تاکہ ہم اپنی چیزوں کو مینیج کر سکیں یہاں پہ. مگر اب میں بھی یہاں پر آج 2 گھنٹے پہلے آئی جسٹ بیکاز آف دا اسموک. اور اتنی زیادہ ہے یہ فوگ کہ اب میں تو کہوں گی کہ بس گھر سے نکلیں تب جب کوئی ضرورت ہو, ورنہ بھی گھر پہ بیٹھیں تاکہ آپ کی بھی جو جان ہے وہ سیف رہے اور کسی اور کو بھی آپ کی وجہ سے, آپ کی گاڑی, آپ کی سواری کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو. اب چلتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف. مگر اس سے پہلے ایک بات بتانا چاہ رہی تھی کہ جو فیصل آباد ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا, فیصل آباد میں 2024 میں ریکارڈ قائم کیا گیا ہے بچے پیدا کرنے کا. ہماری بہت اچھی اینکر ہیں, پتہ نہیں وہ اس طرح کریں, میں ان کا نام نہیں لے رہی, تو ابھی وہ بیٹھی ہوئی تھی میرے ساتھ تو مجھ سے باتیں کر رہی تھی تو مجھے بتا رہی تھی کہ جو ہے وہاں پر ایسا سین ہوا ہے اور اتنے زیادہ بچہ پیدا ہو گئے ہیں کہ میں کہہ رہی تھی کہ باقی کسی علاقے میں نہیں. اور وہ کہتی میں تو بولتے بولتے میں بلٹن تھی تو میں نے یہ بھی بول دیا کہ فیصل آبادی کیا ہو گیا, ذرا ہولا ہاتھ رکھو. یہ ان کی لائن تھی تو مجھے اچھی لگی ان کی بات. میں نے کہا میں بھی بتاؤں کہ وہاں پر تو بڑے سارے بچے پیدا ہو گئے. خیر آج ہم بات کریں گے ای کامرس کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی, ای کامرس کے ایکسپرٹ جو ہیں ان کو یہاں پہ بلایا بھی ہے تو یہ ہم آج ان سے جانیں گے کہ یہ جو امیزون پر کام کرتے ہیں لوگ, کاروبار شروع کرتے ہیں, اس کے کیا بنیادی تقاضا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا رولز ہوتے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا ان کے اوپر ہم آج فوکس کریں گے کہ جو 18 سال کے ہو گئے ہیں ابھی تک کما نہیں رہے, کیونکہ جب بچہ 18 سال کا ہو جائے, کمانا نہیں شروع کرے نا تو وہ گھر والوں کے اوپر بوجھ بھی بن جاتا ہے. تو یہ امیزون کا کاروبار جو ہے اس کے پیچھے دنیا بھر جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور کام کرنا چاہتی ہے, پیسے کمانا چاہتی ہے. تو ہم آج یہ ساری ٹیکنیک پوچھیں گے. ٹھیک ہے, پاکستان میں کیا سچویشن ہے امیزون کی, آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, یہ ساری ڈیٹیل آج ہم ہمارے ساتھ پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پاس ہیں ثاقب اظہر صاحب جو کہ ای کامرس ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم. کیسی طبیعت ہے جی؟ تو سب سے پہلے تو یہی بتا دیجیے کہ جو ہم امیزون کے اوپر کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے بنیادی تقاضے کیا ہوتے ہیں, کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, امیزون پوری دنیا کی سب سے بڑے مارکیٹ پلیس ہے اور پوری دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ پلیس پہ جانے سے پہلے آپ کو اپنی بیس تیار کرنی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے دن سے اٹھیں اور پوری دنیا کے سب سے بڑے پلازے کے اندر دکان کھول لیں جس نے زندگی میں کبھی دکان نہ کھولی ہو. تو یہ ایک آن لائن مارکیٹ پلیس ہے جہاں پر اس وقت امریکہ کی جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے جس کا سائز ہے $1.2 ٹریلین, جہاں $1.2 ٹریلین کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس وقت. اور پاکستان میں امیزون نہیں ہے ایز اینی ادر پلیٹ فارم, جو کہ باقی بھی نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے.
لیکن پاکستان کے لوگ یہاں سے بہت کام کر رہے ہیں, یہاں سے بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. پاکستانی اس وقت تیسرے نمبر پر امیزون پہ سیلرز ہیں. اچھا بالکل. اور یہ 2021 پاکستان میں امیزون تو ہے ہی نہیں, پھر کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ ایز اے سیلر بننے کے لیے آپ پاکستان سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر سکتے ہیں, اور باہر بھی کمپنیز بنا کر وہاں بھی ان کے تھرو بھی رجسٹرڈ کر اس سکتے کا ہیں. مطلب کوئی بزنس اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے بزنس امیزون اکاؤنٹ کے بنا اوپر؟ سکتے ہیں. بیسکلی 102 ملک تھے پہلے امیزون کے, جو کہ پوری دنیا سے 102 ملک اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے تھے امیزون پہ. اب 180 ملک ہیں یا اس سے بھی زیادہ جو امیزون پہ اپنا اکاؤنٹ اپنے ملک میں رہ کر بنا سکتے ہیں, جس میں پاکستان بھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے آفیسز ہوں گے یہاں پہ تو ہم کام کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے یہاں سے بیٹھ کر پوری دنیا میں سیل کرنا ہے, اور وہ کسی بھی مارکیٹ پلیس پہ سیل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پروڈکٹس سیل کر سکتے ہیں, اگر پیسے نہیں ہیں اچھا میں تو آپ اکاؤنٹ پہ ہی سروسز. رہنا چاہوں گی, پہلے اس کی ڈیٹیل کلیئر کر لوں. کچھ لوگ پاکستان میں رہ کے نا باہر سے اکاؤنٹ کھلواتے ہیں بیکاز آف دا منی اور ٹرانزیکشن, پیسے امریکہ سے, یو کے سے, ایسے بھی کرتے ہیں جی بالکل. پھر وہ یہ اس طرح کے اکاؤنٹس کیوں کھلواتے ہیں؟ ویل بہت سارے ایشوز ہیں پاکستان میں. پاکستان کی ڈیٹیلز بار بار سسپینڈ ہو جاتی ہیں کیونکہ یہاں کوئی پالیسی اور رول نہیں ہے, اور پاکستان کے لوگ تھوڑا سا مس یوز بھی کرتے ہیں چیزوں کو. تو اس لیے امیزون نے بہت ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں پاکستان کے ایڈریسز پہ, پاکستان کی پاسپورٹس پہ جو یہاں سے یوز کرتے ہیں. تو اس لیے لوگ پھر باہر کی چیزیں زیادہ یوز کرتے ہیں کہ یہ وہاں سے سسپینشنز کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں ایز یہ جو کمپیئر. پاکستان کے کافی شہر ہیں, سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے بین کر دیا تھا, تو واقعی میں ہوئے تھے یا بس نہیں کہنے ایسا والی یہ بات تو ہے؟ ایک وہ کہہ لیں کہ ایک افواہ ٹائپ ہی تھی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی شہر کو بین کرے, کوئی ملک بین ہوتا ہے, کوئی شہر بین نہیں ہوتا. اچھا تو اٹس بیسکلی یہ ایک نیوز جو ہے وہ پھیلائی گئی, لیکن ہر سٹی سے ہو سکتا ہے, وہ تو ایک کنٹری ہے نا. امیزون نہیں کہہ سکتا کہ میں XYZ سٹی سے بین کروں, ایسا پاسبل ایک کنٹری کوئی بین کر سکتا ہے. اچھا تو وہ بین نہیں ہے پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا کتنا آسان ہے یہ اکاؤنٹ کھلوانا؟ کیا خود جب آپ جیسے کوئی بندہ اکاؤنٹ بنا رہا ہے امیزون کے اوپر, what is the right criteria, کیا چیزیں ہونی چاہیے, ایج کرائٹیریا کوئی ہوتا ہے, کیا چیزیں, کوئی فیس ہوتی ہے اس کی؟ فری میں بن جاتا ہے, لیکن آپ کو اس کے لیے پری ریکوزٹ چاہیے, کمپنی رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے. آپ اگر امریکہ میں کرا رہے ہیں اس کی الگ فیس ہے, UK میں ہے تو الگ فیس ہے, ہر ملک کی الگ سے فیسز ہے. اور اسی طرح سے آپ کو یہ ایکسٹرا جیسے فون نمبرز آپ کو چاہیے, ایڈریسز چاہیے. اگر آپ اپنا نہیں یوز کرے تو آلموسٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کا ودن $1000 کھل جاتا ہے, اگر آپ پوری دنیا کے سب سے بڑے مارکیٹ جو کہ US ہے وہاں کھول رہے ہیں. اچھا یہ جو ورچوئل اسسٹنٹ ہے یہ کیسے بنتا ہے اور اس سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ فری لانسر. بیسکلی فری لانسر اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس پروڈکٹ خریدنے کے پیسے نہیں, کیونکہ آپ نے پروڈکٹ بیچنی ہے. اگر میں نے پانی کی بوتل بیچنی ہے تو پہلے میں نے اس کو خریدنا ہوگا, انوینٹری 100 پیسز خریدوں گا اور پھر جا کے ریٹیل میں بیچوں گا. پہلے B2B میں خریدوں گا 100 پیسز اور پھر آگے بیچوں گا. لیکن میرے پاس تو یہ بھی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, لیکن میں نے نالج خرید لی, جو کہ کوئی بھی سکل سیکھ لیا, اور مجھے سیکھ لیا کہ مجھے اب یہ بوتل کیسے بیچنی ہے. اب میں نے اس بندے کے ساتھ اٹیچڈ ہونا ہے جس کے پاس پیسے ہیں اور اس کو سروسز آفر کرنی ہے. جیسے فری لانسنگ میں کوئی بھی سروسز آ جاتی ہے, جیسے کسی بھی سروسز کو آپ دیکھ لیں, آپ کو فری لانسر چاہیے. جو ڈراپ شپنگ کہتے ہیں یہ نہیں, ڈراپ شپنگ تو ایک ماڈل ہے سیل کرنے کا, لیکن فری لانسر از اے پرسن ہو کین آفر دیئر سروسز اسکلز, جو کہ اپنے اسکلز بیچتا ہے, جو کہ گرافک ڈیزائننگ ہو سکتی ہے, ای کامرس کی سیلنگ ہو سکتی ہے, امیزون پہ بیچنا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے اسکلز کو بیچ کر ان سے پیسہ کمائیں. کسی سے $300 پر منتھ لے رہا ہے, کسی سے 200 لے رہا ہے, کسی سے 400 لے رہا ہے, اور $1000 وہ بنا لیتا ہے صرف اپنے سکلز بیچ کر. ان لوگوں کے ساتھ جس کو اس جیسے بندے کی ضرورت ہے, اور وہ فری لانسر ہے, گھر سے بیٹھ کر کام کر رہا ہے یا کہیں سے بھی بیٹھ کر کام کر رہا ہے. دیٹس ہاؤ دا فری لانسنگ از. اچھا اب جیسے کوئی میں نے پروڈکٹ سیل کرنا ہے, آئی ہیو اکاؤنٹ ناؤ ایوری تھنگ یو نو آن دی امیزون اینڈ ایوری تھنگ. اب اس پروڈکٹ کا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ دس از دا رائٹ پروڈکٹ جس کو میں سیل کر رہی ہوں, اس کی مارکیٹ کر رہی ہوں؟ بالکل, اس کے لیے کرائٹیریاز بنے ہوئے ہیں. جیسے ہم نے بہت سارے کرائٹیریاز بنائے ہوئے ہیں, لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. کرائٹیریاز مینس کہ آپ کو کس طرح کی پروڈکٹ سیل کرنی ہے بیسڈ آن دا پریویس اسٹیٹس. لائک انتخاب کیسے یہ نہیں ہے کہ مجھے آج یہ صوفہ پسند ہے تو آج میں یہ بیچوں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ایسی پروڈکٹ بیچنی ہے جس کی ڈیمانڈ ہے اور جس کا کمپٹیشن کم ہے, جس کا حجم سائز کم ہے,
جس کی اس وقت اچھے پروفٹ مارجنز بن رہے ہیں، جس کی سورسنگ آسان ہے، جس کو امریکہ کے لوگ اگر وہاں بیچ رہے ہیں تو وہاں چاہیے آپ کو پروڈکٹس، تو ایسی پروڈکٹس جس کی ڈیمانڈ ہو. جیسے سپوز اگر پاکستانی پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ہینڈ کرافٹس ہوں گے، پاکستانی کچھ کپڑا ہوگا، کوئی ایسی ہوم میڈ جولری ہوگی، یا کوئی ایسی کوئی کاسمیٹک، کوئی ایسی چیزیں ہو گئیں پاکستانی برانڈ کی، تو کیا وہ امیزون پہ بیچیں گے تو سیل مارکیٹ اچھی جائے گی؟ ویل ایسی چیزیں، ایک اور مارکیٹ پلیس ہے جہاں ہینڈ میڈ پروڈکٹس بکتی ہیں جس کا نام ہے ایٹسی. ایٹسی ایک امریکہ کی دوسری بڑی دوسری بڑی مارکیٹ ہے، اور پہلی بڑی مارکیٹ جہاں ہینڈ کرافٹ چیزیں بکتی ہیں. جیسے چارپائی کی پرائس جو ہے وہاں $2000 کی آپ کو نظر آئے گی. کوئی وہاں پہ ہینڈ میڈ چیزیں جو ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہیں، اور بہت زیادہ لوگ وہاں پہ کسٹمائز پروڈکٹس کو سیل کرتے ہیں. تو ہر طرح کی پروڈکٹ کی الگ مارکیٹ پلیسز ہیں. جیسے مارکیٹ پلیسز کا نام لیں تو امیزون ہے، ای بے ہے، والمارٹ ہے، ایٹسی ہے، ٹک ٹاک شاپ ایک ہے، اپنا اسٹور بنا کر بھی بیچ سکتے ہیں شاپیفائی کے تھرو. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو ہر پروڈکٹ کے لحاظ سے دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں فٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے یہ پسند ہے تو میں صرف ہر چیز ہی امیزون پہ لگا دوں کہ اور سمجھیں کہ اس کو سیل ہو جائے. تو یہ پوری سائنس ہے جس کو سمجھنا ثاقب ہوگا. صاحب، ایک ہم لیں گے بریک، اس کے بعد یہاں پر بات کریں گے کہ جو ہرڈلز آتے ہیں اکاؤنٹ بنانے کے بعد امیزون پہ کام کرنے کے لیے، تو یہ کون کون سے ہرڈلز ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں اور سیکھنا کس طریقے سے، سارے آپ سے ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین، ابھی ہم ای کامرس کے اوپر بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ امیزون پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں تو کس طریقے سے بزنس کر سکتے ہیں اور کیا کیا ہرڈلز آتی ہیں، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. جی، تو یہ جو امیزون پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں اس کے بعد کچھ جو ہرڈلز آتی ہیں لوگوں کو، وہ کون کون سی ہوتی ہیں، کیا؟ سب سے بڑی ہرڈل تو یہ ہے کہ امیزون جب چاہے آپ کا اکاؤنٹ بین کر سکتا ہے. اگر آپ کی پاکستان سے ایکسس ہو رہی ہے جو کہ پاکستان کی ڈیٹیلز ہیں، تو یہ بڑا میک شور کرنا ہے کہ آپ کو پالیسیز جو ہیں اس کو فالو کرنا ہوگا. بہت سارے لوگ جو ہیں شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت امیزون میں آج اکاؤنٹ بنائیں گے اور راتوں رات جو ہے وہ ہم امیر ہو جائیں گے اینڈ آل دس. ایسا ہے نہیں، اٹ ٹیکس ٹائم. اور اگر آپ تھوڑی سی بھی، کیونکہ آپ پوری دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس پہ سیل کر رہے ہیں، تو ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کرا سکتی ہے. تو لوگ پالیسیز کو سمجھے بغیر ان ایتھیکل حرکتیں کرتے ہیں اور پھر اکاؤنٹ سسپینڈ کرا لیتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی امیزون ہی غلط ہے. ایکچولی امیزون غلط نہیں ہے، کیونکہ آپ غلط ہے کہ آپ نے پالیسیز کو فالو نہیں کیا. اور اس کا امیزون کہ سیلر سینٹرل پہ ان کی اتنی زیادہ پالیسیز موجود ہیں جس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کافی ٹائم چاہیے، جو کہ ہمارے لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں. آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی پروڈکٹ آ جائے، اس کو سیمبل کرنا اور مینول ہوتا بھی ہے تو وہ مینول پڑھتے نہیں ہیں، خود ہی سیمبل کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن مینول نہیں پڑھتے. اسی طرح سے امیزون کا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور اس کا مینول نہیں پڑھتے، اس کی پالیسیز نہیں پڑھتے، اور وہ سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ہیسل جو یہی ہے کہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے کہ آپ ان کی پالیسی اپناتے نہیں ہیں. امیزون پر کام کرنے کے لیے، کاروبار شروع کرنے کے لیے سرمایہ کاری کتنی کوئی درکار ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہر مارکیٹ پلیس کے لیے ڈیفرنٹ ہے. جیسے ابھی آپ نے ورچوئل اسسٹنٹ کی بات کی، فری لانسر کی بات کی. اس کے لیے تو آپ کو کوئی سرمایہ کاری نہیں چاہیے، کیونکہ آپ فری لانسر ہیں اور آپ پوری دنیا میں اپنی سکلز کی سروسز دے رہے ہیں. تو جس کے لیے آپ کو کوئی پیسہ نہیں چاہیے. آپ کو سکل سیکھنا، اپنا ٹائم چاہیے، جو کہ ٹائم ہی ویلیویبل کرنسی ہے اس وقت آپ کی. تو آپ جیسے اپنے اسٹوڈنٹس کی بات کی کہ وہ کیا کریں، اسٹوڈنٹس کے پاس تو اتنے پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ پہلے سکل سیکھیں اور کسی ایک چیز کو پکڑ لیں اور اس کے ماسٹر بن جائیں. اور اس میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ ایک ہی چیز پکڑ لیں آپ. اگر آپ یہ سیکھ لیں صرف کہ پروڈکٹ کو سیل کیسے کرنا ہے، پہلے نمبر پر یا پہلے پیج پر کیسے لے کر آنا ہے. اگر کوئی ایک بندہ واٹر بوٹل سرچ کر رہا ہے تو اس کی پروڈکٹ کو پہلے پیج پر کیسے لے کر آنا، اور وہ پروڈکٹ کو سیل کرنا اگر آپ سیکھ لیں تو آپ ایک اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. جس کے لیے صرف آپ نے ٹائم لگایا. آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ماڈلز ہیں. امیزون پہ کوئی ایک انکم سٹریم نہیں ہے کہ آپ پروڈکٹس ہی بیچیں. آپ کسی کے چلتا چلایا برانڈ بھی بیچ سکتے ہیں جس کو ہول سیل کہتے ہیں. آپ بکس بھی بیچ سکتے ہیں بنا کر. اگر آپ بکس لکھیں، جو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ، یورپ اور یو کے میں ہر انسان جو ہے کنڈل کی ایک ٹیبلٹ لے کے بک پڑھ رہا ہے، اور وہ بک جو ہے وہ بیسیکلی امیزون سے ہی ڈاؤن لوڈ لائکلی ٹو بی ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے، اور وہ بک آپ کی بھی بک ہو سکتی ہے.
تو آپ کو انگلش نہیں آتی, آپ کسی سے بک لکھوا کر وہ بک پبلش کر سکتے ہیں, ایسے ٹاپکس جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, اور آپ بک سیل کر سکتے ہیں جس کی رائلٹی آتی ہے, وہ ایک فزیکل پروڈکٹ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ بیسیکلی سیل کر سکتے ہیں بیسڈ آن یور بجٹ. سو آپ $2,000 سے یا $1,000 سے کو $20,000-30,000 تک بھی جا سکتے ہیں. ڈپینڈس یور بجٹ. جو لوگ امیزون پہ کام کرنا چاہتے ہیں, کیا کہیں گے آپ ان کو کہ یہ فل ٹائم جاب ہے یا پھر پارٹ ٹائم جاب اس کو اس طرح سے لیں, کیسا؟ میرے خیال میں یہ فل ٹائم جاب ہے, ایک پورا بزنس ہے. آپ بزنس کریں اور ایسی دنیا کے سب سے بڑے پلازے میں بزنس کر رہے ہیں جس کی ڈیلی کی سیل $4 بلین ہے, وہ آپ اس پلازے پہ جا رہے ہیں. اور یہ ایسی عام بات نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پہ اکاؤنٹ بنا لیں اور اس کو ایز اے پارٹ ٹائم لے کے چلیں. بزنس ہے, اس میں فیلئر بھی بہت زیادہ ہے, سکسیس بھی بہت ہے. تو ڈپینڈس کہ آپ کی اپروچ کیا ہے. تو لیکن یہ پارٹ ٹائم بزنس نہیں ہے, آپ کو فل ٹائم لگانا ہوگا شروع میں, اور پھر ایونچولی یہ پارٹ ٹائم ہو سکتا ہے کچھ منتھس بعد. اچھا, پاکستانی سیلر جو ہے ان کو امیزون پر کون سے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں اس وقت آپ اگر بات کریں, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اگر سعودی عرب کی بات کریں, سعودی عرب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ای کامرس, اس طرح کی منسٹریز موجود ہیں. پاکستان میں کوئی بھی ایڈوائزرز اور منسٹرز نہیں ہے جو ای کامرس کو دیکھتا ہے. اس وقت کوئی بھی ہمیں مسئلے آ جائیں, سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت پاکستان سے شپنگ کا ہے. اگر ہم پاکستان سے بیٹھ کر امیزون پہ سیل کر رہے ہیں اور ہماری پروڈکٹ پاکستان میں پڑی ہے تو ہم یہاں سے شپ نہیں کر سکتے. سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس سے دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے لوگ یہاں سے اکاؤنٹ بناتے ہیں, اکاؤنٹ بنا کر یہاں سے جب ایکسپورٹ کرتے ہیں, جو کہ فار ایگزامپل $10,000 کی آرڈر آئے, آپ نے یہاں سے امریکہ میں شپ کیا اور امریکہ سے آپ $10,000 واپس لے کر آئے تو اس پہ بھی ٹیکس لگتا ہے. اچھا, لیکن اگر اکاؤنٹ تو یہاں سے بنا ہوا نہیں ہوتا, پھر کیوں ٹیکس لگتا ہے؟ اکاؤنٹ یہاں سے بھی بن جاتا ہے, لوگ بناتے ہیں, لمیٹڈ کمپنی سے بناتے ہیں. اچھا, اگر آپ مینوفیکچرر ہیں, یہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو یہاں سے اکاؤنٹ بناتے ہیں, جو یہاں سے اکاؤنٹ بناتے ہیں. تو جب یہاں پہ آپ پیسے لے کر آتے ہیں واپس تو آپ کو ٹیکس لگتا ہے. لیکن اگر آپ ایز اے ایکسپورٹر سیالکوٹ سے یا فیصل آباد جیسے شہروں سے یا کراچی سے مال بھیج رہے ہیں باہر اور واپس ڈالر لے کر آتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو ریبیٹ دیتی ہے. ریبیٹ مینس کہ آپ $10,000 یا $50,000 لائیں, یہ لے ہم سے 7% واپس بھی لیں. لیکن جو ای کامرس سیلر ہے وہ جب پیسے لاتا ہے اس ملک میں, اس کو ریبیٹ نہیں دی جاتی, اس کو ٹیکس لگایا جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس سے ان سب سے بڑا مسئلہ ایک اور مسئلہ ہے کہ جب اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے ہمیں مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے. جب ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ پاکستان کا کارڈ یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ طرح کے ایڈز لگانے ہوتے ہیں. جیسے فار انسٹنس اگر کوئی امریکہ میں موجود ہے بندہ, وہ دیکھ رہا ہے فیس بک اور اس کو ایک دم سے ہماری پروڈکٹ نظر آ گئی کیونکہ ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا, تو جب وہ پروڈکٹ خریدتا ہے اور ہم ایڈز لگاتے ہیں تو ہمیں چارج بھی کیا جاتا ہے. تو پر ٹرانزیکشن جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہوتی ہے پاکستان میں, اس میں اس وقت 18 سے 19% ٹیکس ہے $1,00,000 کے اوپر. تو اگر 1,00,000 کے ایڈز لگائے ہیں تو 18% آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑ رہا ہے بینک کو. یہ نان فائلر کو شاید 12-13% ہے. تو یہ اتنا ایک گھر سے خواتین بیٹھی ہیں, لڑکے بچے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, وہ اتنا زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں اس کو کہ باہر ہی اکاؤنٹ بناتے ہیں, باہر کا ہی کارڈ یوز کرتے ہیں, جہاں پہ جو پیسے آپ نے ایڈز پہ لگائے ہیں وہ اتنے ہی لگتے ہیں, کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو اسی طرح سے جب یہاں پر یہ حیصل ہوگی تو لوگ پھر ڈسکریج ہی ہوں گے کہ یہاں کے بینکوں میں پیسہ رکھنا. یہ جو نیگیٹو ریویو دے دیتے ہیں لوگ, اس سے کیسے نمٹا جائے؟ تو بہت برا ہوتا ہے. پھر آپ کیسے بزنس آگے کریں گے جب کوئی, کیونکہ ریویوز میں دیکھا ہر کوئی پڑھتا ہے. دیکھیں ریویوز تو نیگیٹو آئیں گے ہی, وہ اگر آ گئے تو اس سے اوبیسلی آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے اس انسان کو جو کہ انہیپی ہے, اس کو ریفنڈ آفر کر سکتے ہیں, اس کو ریپلیسمنٹ آفر کر سکتے ہیں. وہ بھی نہیں سنتا, اگر وہ تو اول تو وہ سن لے گا اگر انسان اچھا ہوا تو. اگر وہ نہیں سنتا تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو مزید پازیٹیو ریویوز چاہیے. اگر ایک نیگیٹو ہے تو آپ کو 10 پازیٹیو ریویوز چاہیے اس کو دبانے کے لیے, تاکہ آپ پازیٹیوٹی اتنی کریٹ کر دیں کہ نیگیٹیوٹی صرف ایک ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ ڈسکریج ہو جائے گا جو بھی اس کو یہ کر رہا ہے. لیکن ایز اے تھیوری اور ایز اے سٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ جو پروڈکٹ آپ سیل کریں اگر اس کے 60 لوگ 100 میں سے ہیپی ہیں دین دس از اے وننگ پروڈکٹ, کیونکہ 60 لوگ ہی آپ کو آگے کنورٹ کرائیں گے آپ کی پروڈکٹ کو. تو آپ نے میک شیور کرنا ہے آپ کا جو پازیٹیو ریٹ ہے وہ کوئی بھی پروڈکٹ یا سروسز ہے وہ 60% سے ابو ہے.
यही स्टैट शो करते हैं और अनफॉर्चुनेटली लोग ये भी मीट नहीं कर पाते. अच्छा, अमेज़ॉन पर गैर कानूनी, गैर मियारी और जाली प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनसे कैसे बचा जा सके? कौन सी ऐसी तदाबीर हैं जिससे हम देखिए ये इसीलिए तो अमेज़ॉन स्टैंड आउट होता है. अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नज़र आती है जो आपको नहीं पसंद आई, क्योंकि अमेज़ॉन आपको 30 डेज़ की नो क्वेश्चन आस्क की रिफ़ंड देता है और रिटर्न पॉलिसी है. तो इसलिए आपको कोई भी समझते हैं आपकी ऐसी प्रोडक्ट आ गई है उस पर, तो आप उसको रिफ़ंड दे सकते हैं. तो ये क्योंकि पॉलिसीज़ इतनी सख्त है कि एक कस्टमर की तरफ से भी बैड रिव्यूज़ और इस तरह की चीज़ें आ जाएँ तो अमेज़ॉन आपके अकाउंट को फ्लैग कर देता है. तो आपको क्वालिटी को मेंटेन करना होगा. रीसेंट स्टैट ये शो करते हैं कि अमेरिकन अवाम जो है उनको ये दिखाया गया कि डू यू ट्रस्ट अमेज़ॉन और डू यू ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप. तो लोगों ने 65% लोगों ने कहा हम अमेज़ॉन पे ट्रस्ट करते हैं और 35 ने कहा हम डोनाल्ड ट्रंप पे. सो दिस इज़ हाउ द ट्रस्ट लेवल इज़. ज़बरदस्त. देखें कितना अच्छा आज आपको पता चला यहाँ पर कि अमेज़ॉन पे अगर आप अपना अकाउंट बनाते हैं, अमेज़ॉन पर बिज़नेस करते हैं, तो उसकी क्या ट्रिक्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं और किस तरीके से हम उसके बैड रिव्यूज़ और आपके क्लाइंट को कैसे खुश रख सकते हैं. ऑन टॉप हमने प्रोडक्ट की कैसे पहचान करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया और एहतियात भी आपको बताई गई है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो है वो ख़ुद भी ख़राब कर देते हैं और जो अगर किसी क्लाइंट से लेके करें तो उसका भी काम ख़राब कर देते हैं. तो ये सारे स्किल्स जो है वो सीखने वाले हैं और जो बातें बताई हैं यहाँ पे साकिब साहब ने, बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी. थैंक यू सो मच. आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया. आप भी कर सकते हैं बिज़नेस ऑनलाइन अपने घर पे बैठ के और यही बात है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लड़के हैं जो ऐसी वेले घूम रहे हैं, उनके पास कुछ करने को नहीं है, तो मैं तो कहती हूँ ये एक ऐसा काम है जो घर बैठ के आप शुरू कर सकते हैं. जस्ट स्टार्ट इट नाउ. टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक. यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा. और अभी हमारा जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है. मुझे तो लगता है इस टॉपिक पे रोज़ भी बात करें तो कम है, क्योंकि जिस तरह से घर में मसाइल हैं, जिस तरह से घरों में झगड़े, आग बगौला है, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, इसमें मुझे लगता है अगर कोई ऐसे लोग जो बहुत समझदार हैं, जिनकी बात को आप समझते हैं या जिनको समझाना आता है, तो उनकी तरफ से बड़ी रहनुमाई होती है. और ऐसी बातें करने से भी ना, क्योंकि जो सोशल मीडिया है, जिस तरह की आपने देखा होगा, छोटी छोटी बात को भी ना लेके तो बहुत ज़्यादा बंदे को ऐसी आग बगौला कर देता है. तो हम अगर ऐसे शोज़ करें, ऐसे कंटेंट पे बात करें, तो बहुत से लोगों के घर बच सकते हैं, बहुत से लोगों को दिमाग पलट सकते हैं, लोगों के जहन चेंज हो सकते हैं. इसलिए आज हमने बुलाया प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब को, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. बात में बड़ा वज़न होता है और बड़ी सोच के साथ और बड़ी रिसर्च के साथ जो है ना, अपने तजुर्बे के साथ वो बात आपको समझाते हैं और बात करते हैं. हम बात करेंगे कामयाब शादी का राज क्या होता है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी तबीयत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी. क्या होता है कामयाब शादी का राज, बताइए ज़रा. शादी से पहले हम निकाह की बात करते हैं, जो बुनियादी तौर पर इस्लाम का तसव्वुर है. निकाह क्या है, जो डेफिनेशन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, आपने आज तक नहीं सुनी होगी. जी. अल्लाह ताला ने कायनात को चलाने के लिए एक स्कीम रखी हुई है, एक फंक्शन अल्लाह ताला के जहन में. अल्लाह की उस स्कीम में लोगों की शिरकत का नाम निकाह है. जिस दिन अल्लाह की इस स्कीम में इंतशार आ जाए, जो कि मियाँ या बीवी की तरफ से आता है, तो अल्लाह की स्कीम इस दुनिया में इंतशार की वजह से ख़राब हो जाती है. तो कामयाब शादी का मतलब यह है कि अल्लाह की उस स्कीम को एक्सेप्ट करना, उसको मानना, उसमें शिरकत करना और उस शिरकत के तहत बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना. इसका नाम है शादी, इसका नाम है निकाह. क्या बात है. अब जो आपने सवाल किया कि ये क्या चीज़ है, कायनात का पहला रिश्ता जो खुद अल्लाह ताला ने कायम किया, वो मियाँ बीवी का रिश्ता है. वो आदम और हव्वा का रिश्ता है. इससे पहले कायनात में कोई और रिश्ता ही नहीं था. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिश्ता अल्लाह ताला को खुद सबसे ज़्यादा पसंद है, तभी तो उसने पहला रिश्ता ये पैदा किया. ये पहली उसकी खूबी. दूसरी खूबी ये, दुनिया का वाहिद गैर खूनी रिश्ता है जो खूनी रिश्तों को जन्म देता है. दुनिया का कोई रिश्ता ऐसा नहीं जो इस गैर खूनी रिश्ते के बगैर खूनी बन सके. वो माँ है, बाप है, फुफ्फो है, खाला है, मासी है, चचा है, ताया है, दादा है, नानी है, नाना है, कोई भी रिश्ता है, बेटा है, बेटी है, वो इस गैर खूनी रिश्ते की मरहून मिन्नत है. नंबर 3, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह, आप देखें सूरह रूम में आयत नंबर 21 में, सूरह अराफ में आयत नंबर 189 में, सूरह आल इमरान में आयत नंबर 159 में, सूरह बकरा में, अल्लाह ताला ने 4, 5, 6 जगह ये कहा है कि मैंने तुम्हारी ही जिन्स में से, तुम में से ही तुम्हारे लिए औरत को पैदा किया. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये कहते हैं कि मर्द और औरत गाड़ी के 2 पहिए हैं,
तो इस बात पे मुझे इख्तिलाफ है। मर्द और औरत गाड़ी का एक ही पहिया है, वो दोनों एक साइड पर हैं, क्योंकि एक ही जिन्स से पैदा किया गया है। तो अल्लाह ताला ने दोनों को बराबर पैदा किया, इसीलिए तो अल्लाह ने उनका रिश्ता बराबर का बनाया। तो सो निकाह या शादी या कामयाबी दरअसल ये है कि अल्लाह ताला की उस स्कीम के मुताबिक चलना जो उसके जहन में थी बनाते वक्त। तो कामयाब शादी ये है कि जब आपने कौलो फेल आपका आ गया, दूसरे के साथ प्लेज कर दिया आपने, अब आपने आखिरी सांस तक इसको किस तरीके से लेकर चलना है। काशिफ साहब थोड़ी सी और गहराई पे जाके बात करेंगे, ये जो हम मगर ब्रेक भी इम्पोर्टेंट है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, मैंने आपने सुनना है और मुझे पता है क्या जवाब आएगा आपकी तरफ से। मगर ब्रेक के बाद हम पूछेंगे जोड़े जो आसमानों में बनते हैं ना, उसके बारे में क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, और किस तरीके से जो ये दो लोगों का मिलाप होता है इस दुनिया में, ये क्या है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। कामयाब शादी का राज हम आज इसके ऊपर बात कर रहे हैं और काशिफ फराज साहब हमें यहाँ पर रहनुमाई कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि यही सुनते आए जोड़े बनते हैं आसमानों में, अहमद जहाज़ेब का गाना मुझे याद आ जाता है क्योंकि उसमें उस ड्रामे में मैंने ही काम किया था। इसी के ऊपर पूरी सिचुएशन के ऊपर जो है हमने पूरी स्टोरी नरेट की थी। ये जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ये सच्ची है क्या? पहले मिल चुके होते हैं आसमानों में, फिर यहाँ पे ज़मीन में मुलाकात होती है? अभी फिज़ा मैंने स्टार्ट में कहा कि अल्लाह की एक स्कीम है। अल्लाह की स्कीम के मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी को भी उतारने से पहले आसमान पर उसका तमाम लोहे महफूज में जो जो उसने करना है वो लिखा हुआ है। तो रूहों का मिलाप हो चुका होता है? जब रूहें वहाँ पर हैं तो उसको सेलिब्रेट सिर्फ दुनिया में आकर करते हैं। अच्छा। रिश्ता ऑलरेडी वहाँ तय हो चुका होता है। अच्छा। जैसे मैंने कहा कि रिश्ता तो खुद अल्लाह ने तय किया ना आदम हव्वा का। तो वैसे तो तमाम कायनात अल्लाह ताला के हुक्म पे चलती है, लेकिन ये रिश्ता अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह बाकायदा खुद आसमानों पे रूहों का मिलाप करवाते हैं और फिर इस दुनिया में आकर हम उस रूहों के मिलाप को सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, लीगलाइज करते हैं। अच्छा। सिर्फ निकाह पढ़ते हैं उसका। ऑलरेडी रूहें मिल चुकी होती हैं। अच्छा। अब सवाल ये पैदा होता है अगर रूहें आसमान पे मिलती हैं, अल्लाह मिलाप कराते हैं, फिर दुनिया में प्रॉब्लम क्यों पैदा होती है? असल में ये प्रॉब्लम आती है मेरे और मेरी बीवी के इंतशार की वजह से। अच्छा। देखिए ये किसी खास मर्द या औरत के साथ महदूद नहीं है कि उन जो इख्तलाफ है वो इंसानी फितरत का हिस्सा है। हाँ। क्योंकि इंसान को जब बनाया गया तो फरिश्तों से बहुत अलग करके बनाया गया ना। हाँ। फरिश्तों के सामने तो कोई दूसरा इंतशार, दूसरा रास्ता ही नहीं है, मगर इंसान के सामने अच्छाई और बुराई दोनों रास्ते रखे गए। जब मैं उस स्कीम के तहत जो अल्लाह ने बनाई थी सही नहीं चलता या औरत सही नहीं चलती तो उसमें इंतशार पैदा हो जाता है। और रूहों का मिलाप का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ने रूहों का मिलाप किया तो उस कायनात में हमेशा रहना है। वो उस वक्त रहेगा जब मर्द और औरत उस स्कीम के तहत सही अंदाज में, मसलन मैं आपको कुरान की 3 लफ्ज़ बताता हूँ, निकाह करता क्यों है हम। अल्लाह ताला ने, एक तो है ना जो मैं और आप सोच के निकाह करते हैं कि क्यों कर रहे हैं दुनिया में, लेकिन अल्लाह ने क्यों इसको निकाह को जरूरी करार दिया, अल्लाह ने शादी को जरूरी क्यों करार दिया? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि 3 वजूहात हैं कि मैं तुम्हारा निकाह कहता हूं करो तुम। पहली क्या है? सुकून के लिए। अच्छा अब देखिए ना, अल्लाह ने रूहों का मिलाप करवाया आसमानों पे सुकून के लिए। अब अगर मर्द औरत को और औरत मर्द को सुकून ना दे तो इसमें अल्लाह की उस स्कीम का तो कोई कसूर नहीं। मैंने गलती की ना कोई ना कोई, तो शादी नहीं रहेगी, पहली बात। दूसरी, अल्लाह कहता है मुद्दत के लिए। मुद्दत क्या है? मुद्दत मोहब्बत का अगला कदम है, यानी ऐसी मोहब्बत जिसके अंदर अदब भी शामिल हो, तो इसे मुद्दत कहते हैं। अगर मर्द औरत का, औरत मर्द की मुद्दत नहीं करेगी तो अल्लाह की स्कीम के अंदर फिर प्रॉब्लम पैदा कर दिया आपने। तो अल्लाह ने तो नहीं कहा कि मुद्दत ना दो एक दूसरे को। अब देखिए, एक औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है मगर उसके बावजूद अगर मर्द के साथ बदज़बानी करती है और शादी में सुकून नहीं है, फिर ये कामयाब शादी तो नहीं। एक मर्द जाके हज उम्रे सब कर रहा है, ज़कात दे रहा है, गरीबों को खाना खिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, घर आके अपनी बीवी को एक शट अप, तो फिर ये इसमें सुकून तो कोई नहीं हुआ। देखिए सबसे बड़ी जो नेकी अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, अहादीस में मौजूद है कि उन्होंने फरमाया तुम्हें से बेहतरीन वो है जो मर्द अपनी बीवी के लिए और बीवी अपने मर्द के लिए अच्छी हो। तमाम इबादतों से बढ़कर इबादत है। अरे वाह। ये खुद एक, देखिए शादी का इंस्टीट्यूशन एक इबादत है। वाह। इस इबादत को हम खराब कर देते हैं। तीसरी चीज तो कुरान में अल्लाह ने फरमाई कि मैंने क्यों उसको पैदा किया, अल्लाह ने कहा रहमत के लिए। रहमत से मुराद ये है कि मैं अपनी बीवी के लिए और बीवी मेरे लिए रहमत हो। यानी मैं दुनिया जहान से थक के, चूर होके, परेशान होके, दुखी होके, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, परेशान, जेब खाली में घर जाऊं
تو مجھے وہ دامن ملے جو رحمت کی امید جس سے مجھے ملے. تو سر یہ بے سکونی کا رشتہ جو بنا لیا آج کے معاشرے میں, جو شادی جو ہے وہ ایک بے سکونی کا رشتہ ہو گئی ہے. بہت سے لوگ تو ڈرتے بھی ہیں, گھبراتے ہیں, شادی نہیں کرتے. وہی بات کرتے ہیں جو یہ کھائے تو پچھتائے لڈو کوئی نہ, جو کھائے تو بھی پچھتائے نہ کھائے تو بھی پچھتائے. مگر خیر اس پہ بھی بات کرتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر ڈیٹیل میں آپ بتائیے گا کہ یہ جو بے سکونی بنا دیا ہے شادی کو, جو کہ سکون کا نام ہے, اسے کیسے بچا جا سکتا ہے. we'll talk about the solutions. Take a break. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ابھی کاشف صاحب سے ہم ایسے مسئلے ڈسکس کر رہے تھے کہ جو شادی شدہ حالات ہیں جن کو ہم لوگوں نے بالکل بے سکونی, میں کہوں گی کہ ایک ایسا رشتہ بنا دیا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو کامیاب شادی ہے اس کا راز کیا ہے کاشف صاحب؟ اچھا, پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کامیاب شادی کیوں نہیں ہوتی. ابھی میں آپ کو بریک میں بتا رہا تھا کہ گیلپ اینڈ گلانی نے ایک سروے کیا ہے لیٹسٹ, اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 58% پاکستان میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. کتنی حیران کن بات ہے کہ اس میں 20% وجہ سسرال ہیں, اور سسرال میں بھی 80% وجہ ہے دونوں طرف کی ساس ہیں, ان کا عمل دخل, یعنی کہ لڑکی کی امی لڑکی کی امی اور لڑکے کی امی کا. اچھا, پھر دیکھیے کہ ڈان اخبار کی کل کی رپورٹ ہے کہ 700% طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. اچھا, میں ایک جوڈیشل اکیڈمی میں لیکچر لیتا ہوں, میں نے ججز سے پوچھا کہ ججز آپ کے پاس ایسا کیسز کس کے آ رہے ہیں. انہوں نے کاشف صاحب ڈیلی ہنڈریڈز آف کیسز ڈیورس کے آ رہے ہیں. جب ان سے پوچھتا ہوں کہ بہت بڑی بڑی وجوہات ہوں گی, کہتے ہیں نہیں سر, بڑی پیٹی ایشوز ہوتے ہیں. مثلا میں نے کہا کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کہتی ہے جی کہ میں نے پردہ نہیں کرنا, وہ کہتا ہے پردہ کرو. وہ کہتی ہے میں نے ٹک ٹاک بنانی, وہ کہتا ہے میں نے نہیں بنانے دینا. وہ کہتی ہے میں نے شاپنگ پہ جانا, وہ کہتا ہے میں نے کل نہیں جانے دینا. وہ کہتی ہے میں نے اپنے ماں باپ کے گھر جانا, وہ کہتا ہے میں نے نہیں جانے دینا. وہ کہتا ہے میں گھر آتا ہوں, یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہے. یعنی اتنے چھوٹے ایشوز ہیں جو کمیونیکیشن سے ہی طے کیے جا سکتے ہیں. شادی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے شادی ایسے لگے کہ جیسے دنیا کا سب سے محفوظ مقام ہے. اگر اس محفوظ مقام میں ذرا بھی دراڑ آ جائے, ذرا بھی مجھے یا میری بیوی کو عدم تحفظ آ جائے, یہ کبھی چل نہیں سکتی, یہ پاسبل نہیں کہ چل جائے. دیکھیے شادی ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جو خود بخود یا آٹو پر نہیں چل سکتا, اس کو شعوری طور پر چلانا پڑتا ہے. یہی فرق ہے خونی رشتے میں اور غیر خونی رشتے میں. جو خونی رشتہ ہوتا ہے نا, جو آپ نے کہا راز کیا ہے, خونی رشتہ جذبات پر چل رہا ہوتا ہے, غیر خونی رشتہ شعور پر چل رہا ہوتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ خونی رشتہ نہیں ہے, اسے عقل اور شعور کی بھٹی میں رکھ کے چلانا پڑتا ہے, سوچنا پڑتا ہے, وزڈم استعمال کرنی پڑتی ہے. یہ خون کھینچتا نہیں ہے میاں بیوی کی طرف, یہ بچوں اولاد کی طرف تو کھینچتا ہے کیونکہ خون کا رشتہ ہوتا ہے. اس میں تو آپ کو رشتہ بنانا پڑتا ہے. اب آپ نے جو بات کی, مجھے بابا اشفاق صاحب کی بات یاد آ گئی. میں نے ایک دن پوچھا بابا سے, اور ڈیفینیٹلی بانو ماں سے, ہم انہیں بانو ماں کہتے تھے, لوگوں نے بانو آپا کہتے ہیں. میں نے دونوں بیٹھے تھے, میں نے کہا کہ پچھلے کچھ 6-7 سال سے میں آپ دونوں کو دیکھ رہا ہوں, تو میں نے کبھی آپ کو لڑتے نہیں دیکھا آپس میں, تو کیسے آپ کا اتنی محبت ہے کہ آپ اتنی عزت کرتے ہیں ایک دوسرے کی. وہ جو ابھی میں نے کہا سکون, مودت اور رحمت, وہ تینوں میں نے ان کے ہاں دیکھی. تو بابا نے بڑی کمال کی بات کی فضا مجھ سے. انہوں نے کہا کہ میں بانو سے اور بانو مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. پھر ہمارے گھر تھے, پھر ہمارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا. اچھا, میں حیران ہوا کہ بانو نے اپنی محبت کا رخ بیٹے کی طرف کر لیا. اچھا, اب میرے لیے بہت شاکنگ تھا یہ کہ جس بانو کے لیے میں نے گھر چھوڑا, شادی کی, مصیبتیں اٹھائیں, خیموں میں رہا, سڑکوں پہ رہا, وہ مجھے چھوڑ کر بیٹے کو پیار کرنا شروع ہو گئی. عشق والی شادی. سر اب سنیے ذرا. تو میں نے کہا بابا آپ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں بیٹے میں نے اپنے محبوب کے محبوب سے پیار کرنا شروع کر دیا. واہ, میں نے اس بچے سے پیار کرنا شروع کر. جب میں نے بیٹے کو پیار کرنا شروع کیا, بانو لوٹ آئی. واہ, پھر میرے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی. بانو کا پیار اب بیٹے اور بیٹی میں تقسیم ہو گیا. میں پھر پریشان ہو گیا. پھر میں نے دیکھا اگر محبوب میرا ہے تو اس کا محبوب بھی تو میرا ہوا. میں نے اس بیٹی اور بیٹی دونوں سے پیار شروع کر دیا. بانو پھر لوٹ آئی. یار پیار تو یہ ہوتا ہے سر, شادی تو یہ ہوتی ہے کہ میرا محبوب کس کو محبوب جانتا ہے. جسے میرا محبوب محبوب کہہ رہا ہے, میں اسے اپنا محبوب مان لوں تو میرا محبوب خود خود واپس آ جائے گا. ارے واہ, وہ کہتے ہیں نا محبوب پیارا, بیوی پیاری تو بیوی کا کتا بھی پالا ہوا پیارا. یہ والی بات یہ ہے کامیاب شادی کا راز. اس کو جو پسند, اس کو جو جس سے پیار, اور اپنی ہی اولادوں سے اس نے محبت کی. مگر ہوتا ہے میاں بیوی میں کہ اگر بچوں کو زیادہ ٹائم دے دے بیوی تو میاں جو ہے نا دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. مگر انہوں نے بڑی اچھی ٹرک جو ہے نا آزمائی, مجھے اچھی لگی یہ بات. اچھا, ایک تو یہ راز ہو گیا. اب یہ جو آپ نے ساس والی بات بولی کہ آپ نے کہا کہ جو ریکارڈ آیا ہے اس میں زیادہ تر ساس جو ہے وہ ایک وکٹم ہوتی ہے. سوری وکٹم نہیں, ساس کی وجہ سے سارا کچھ سینیریو ہوتا ہے, سورس ہوتی ہے, وہ سورس ہوتی ہے. تو اب ان سچویشنز میں شادی کو کس طرح سے بچایا جا سکے جب گھر میں ایسے ناچاکیاں ہوں, ساس کی وجہ سے ہوں یا پھر گھر میں نند کی وجہ سے ہوں؟ دیکھیے فضا, جو میرا گھر ہے نا
वो एक मेरे लिए दुनिया है पूरी। उस दुनिया में अगर मैं दूसरे लोगों के ज़रिए से उस दुनिया को चलाने की कोशिश करूँगा, ये यूँ समझे जैसे मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि ज़िंदगी एक गाड़ी की तरह है, अगर इसका स्टीयरिंग जो है वो मैं माँ को, सास को, ससुर को, भाई को, देवर को दे दूँगा तो मेरी गाड़ी जो है एक्सीडेंट करेगी। ये घर मेरा है, इसके फैसले मुझे करने हैं, मुझे और मेरी बीवी को मिल कम्युनिकेशन के साथ। जो सबसे बड़ा मसला शादी में पैदा करती है वो 3 चीज़ें याद रखिएगा। नंबर 1 तनकीद, नंबर 2 हकारत, नंबर 3 दिफा। जब हम तनकीद करते हैं, जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं, जब किसी के खिलाफ बात करते हैं, चाहे वो बीवी हो या हस्बैंड हो, और फिर जब हम हकारत रखते हैं किसी भी तरह की, और फिर जब हम दिफा करते हैं कि मैंने जो किया ठीक किया, मसलन मैं घर की बातें जो है अपने भाइयों से, दोस्तों से, माँ बाप से करता हूँ, या मेरी बीवी अपने माँ बाप से करती है और फिर उसका दफा भी करती है कि मैं ठीक कर रही हूँ, तो अल्टीमेटली घर टूटेगा। मैं आपको अपने नाना की एक और अच्छा, मिसाल, मोस्टली मर्द नहीं करते, औरतें ज़्यादा करती हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जो मेरे नाना थे वो बहुत खूबसूरत आदमी थे, वो कश्मीरी थे, उनका रंग, उनका कद काट। जो मेरी नानी थी वो एक आम शक्ल सूरत की जैसे होती हैं। नानी तो मेरी मुझे बहुत प्यारी थी, लेकिन मैं एक ज़ाहरी बात कर रहा हूँ। मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था फिज़ा कि 60-62 साल इन्होंने किसी को, एक दूसरे को कभी तुम कहकर नहीं पुकारा, जबकि दोनों में इतना फ़र्क था कि दोनों खड़े मियाँ बीवी लगते नहीं थे। अच्छा। मैंने एक दिन देखा कि नाना मेरे आते हैं घर में तो सालन नानी देती है। मैं उनके पास रहता था क्योंकि उनके सारे बच्चे शादियां करके अलग हो गए थे, वो मियाँ बीवी रहते थे, छोटे मामू थे। तो नाना आते थे तो रात को आकर खाना दिया नानी ने। अब वो खाना ठंडा है, नाना को ज़रा गरम गरम पसंद था, कोई भी सालन हो या रोटी हो। तो नाना कहते थे मुनीर दी बीबी, मुनीर मेरे बड़े मामू का नाम, मुनीर दी बीबी ये सालन ठंडा है या रोटी ठंडी है। नानो ज़रा थोड़ी सी तेज़ तबीयत की थी, कहती थी खा लो चुप करके, अच्छा ऐसा गर्म है। तो वो सालन पकड़ते थे तो नानी के साथ ऐसे हाथ को लगा कहते थे ए भी गर्म हो गया, हूँ तू इन्नी गर्म सी तेरे नाल लाया सालन गर्म हो गया। अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता था कि यार मेरा नाना गुस्सा करने की बजाय इतने प्यार से बात करते हैं। मैंने एक दिन कहा, मैं कि नाना आपको गुस्सा नहीं आता नानी की बातों पे? कहने लगे बेटे सारी ज़िंदगी इसने मुझे गर्म खाना और गर्म रोटी दी, इसने मुझे रहमत दी, इसने मुझे सुकून दिया। अगर कभी ज़िंदगी में ठंडा दे दिया इसने सालन तो बेटा इस पर गुस्से की क्या बात है? बेटा इसने मिर्च ज़्यादा डाली, मैंने कम लगा कर खा लिया। बेटा इसने मिर्च कम डाली, मैंने ज़्यादा लगा कर खा लिया। बेटा इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तब मुझे पता चला कि अगर आपने घर को चलाना हो तो आप थोड़ी सी अक्लमंदी करके, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके, और इसमें अना नहीं आनी चाहिए। इस रिश्ते में अना सबसे बड़ी दुश्मन है इसकी, इस रिश्ते को इसको तोड़ के रख देती है। तो मैंने तो अपने नाना से और अशफाक साहब से सीखा कि महबूब से प्यार करना शुरू कर दो। मेरी बीवी जो चीज़ें पसंद करती है, अगर मैं उनको पसंद करना शुरू कर दूं तो मेरी बीवी मेरी रहेगी। मैं जिसे पसंद करता हूं, अगर मेरी बीवी उनको पसंद करना शुरू कर दे तो मैं उसका हमेशा हस्बैंड रहूंगा। महबूब की महबूबियत को नहीं छोड़ना, महबूब के प्यार को नहीं छोड़ना। क्या बात है। प्यार इसको कहते हैं। प्यार ये नहीं है कि मैं कहूँ कि जो मेरा सांचा, देखिए एक आम मिसाल दी जाती है कि औरत को इंसान की पसली से, आदम की पसली से पैदा किया गया, तो पसली टेढ़ी होती है, इसे अब सीधा करने की कोशिश टूट जाएगी। देखिए जब मियाँ और बीवी एक घर में रहते हैं तो अगर मर्द ये चाहे कि बीवी मेरे सांचे में ढल जाए तो बीवी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर बीवी चाहे कि मर्द उसके सांचे में ढल जाए तो मर्द को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये तोड़ने का नहीं, बनाने का मकाम है। किसी को अपने साथ चलाना हो ना फिजा, पहले उसके साथ चलना पड़ता है। मैंने एक बार नुसरत फतेह अली खान साहब से इंटरव्यू किया PTV पे। मैंने उनसे पूछा कि खान साहब आपके ऊपर लोग तनकीद करते हैं कि आपने कवाली के अंदर जदीदियत मुतारफ़ करा के कवाली का जो एक ओरिजिनल साउंड था, स्टाइल था, वो आपने ख़राब कर दिया। उनका जवाब सुनिए। कहने लगे बेटे किसी को अपने साथ चलाना हो तो पहले उसके साथ चलना पड़ता है। इस नई नस्ल के साथ चलने के लिए मैंने कवाली में मॉडर्नाइजेशन शामिल की है। जब ये मेरे साथ चलेगी मैं इसे पुराने स्टाइल पे ले जाऊंगा। ये जिंदगी सुधारने का सलीका है कि आपने और आपकी बीवी ने अगर एक दूसरे चलना सीख लिया है तो अल्टीमेटली जब आप उसके रास्ते पे चलेंगे तो कल वो आपके रास्ते पर खुद चलना शुरू हो जाएगी। क्या बात है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं आपको। कामयाब शादी का राज, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम कामयाब शादी की बात कर रहे थे। 2-3 ऐसी मिसालें हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे जिस पे वाकई हमें ना सुन के हाथ के रोंगटे जो हैं वाकई खड़े हो गए। सीरियसली आप हज़रत आयशा की बात बता रहे थे, मिसाल बता रहे थे, मैं चाहूँगी उसको इलेबरेट करें पहले, फिर आगे चलते हैं। हाँ, वो मैं ये बता रहा था कि क्योंकि चाय का दौर चल रहा था वक्फे में, कि एक बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे चाय या दूध या कावा जो भी उस वक्त था वो पी रहे थे। तो बीबी आयशा जो हैं वो भी पी रही थी। तो आपने कहा आयशा
थोड़े से 2-3 घूंट ना तुम्हारी चाय से मैं लेना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बखुशी वो जब आधी पी ली तो उन्होंने अपना कप जो है या प्याला जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दिया। तो आपने बड़े मोहब्बत से कहा, आयशा तुमने कहाँ पर लब लगा कर इसको पिया है? तो बीबी ने इशारा की यहाँ। तो आपने कहा उसी जगह मैं लब लगा कर इसको पीऊँगा। अब देखिए ना कि रहमत कौनैन एक रोल मॉडल के तौर पे हमारे सामने, हमें देखना चाहिए कि किस तरह एक घर को अच्छे अंदाज में चलाया जा सके। उन्होंने करके बताया। वो हज़रत आयशा के साथ दौड़ हाँ, में फिर वो भी तो फिर वो उनके साथ खेलते थे, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो एज थी ना वो काफ़ी छोटी थी, यंग थी वो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उनके साथ उनकी दिलजोई के लिए मुख्तलिफ खेल खेलते थे। और चंचल मिजाज भी होंगे अपनी उम्र की वजह से भी। हाँ, खुश भी बड़ी रहती थी, दौड़ना भागना, घर में काम करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरारतें करना, और आप भी अच्छा फरमाए। तो एक दिन आप कहते हैं कि आओ आयशा दौड़ने का मुकाबला करें। तो वो दोनों दौड़ रहे थे ना, तो उस वक्त ने देखा कि हज़रत आयशा थोड़ा सा पीछे रह गई हैं, तो आप ना आहिस्ता हो गए, स्लो हो गए। तो हज़रत आयशा तेज़ी से गुजर के जीत गई। तो आपने इतनी खुशी में नहीं कहा, आयशा तुम कितना अच्छा भागती हो कि तुम मुझसे जीत गई हो। तो मैं वहाँ से अक्सर ये कहा करता हूँ कि मोहब्बत जिताने का नाम है, मोहब्बत जीतने का नाम नहीं है। जब महबूब से आप हारते हैं तो दरअसल यही आपकी जीत होती है। और अपनी वफ़ात से 3 रोज़ कबल उन्होंने अपनी सारी बेगमात को इकट्ठा किया और उनसे इजाज़त ली कि मैं बीमार हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं हज़रत आयशा की तरफ जो है उनके हुजरे में क़याम करूँ। तो सब ने इजाज़त दी थी। जी बिल्कुल। तमाम बीवियों से आपका जो अज़वाज मुतहरात है, हमारी जो माएँ हैं, आपका तमाम से रिश्ता बहुत मिसाली था। लेकिन देखें ना, सबसे इजाज़त लेना सबको, और उन सब की इज़्ज़त, एहतराम, मुवद्दत और रहमत का आप ख्याल फरमाते थे। क्या बात है। मगर हज़रत आयशा के साथ आप ज़्यादा कम्फर्ट इसलिए फ़ील करते थे कि वो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल करती थी, बाकियों से भी ज़्यादा ख्याल करती थी। अगरचे उनकी एज छोटी थी, लेकिन उन्होंने अपने दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इज़्ज़त, वो तकरीम, वो रहमत उन्होंने दिल में थी, तो आप भी पसंद फरमाते थे। इसी वजह से जो आपका पर्दा फरमाया जब आपने, तो आप आयशा के हुजरे में ही थे, बल्कि उनके जो उनका जो सर मुबारक है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो हज़रत आयशा की गोद में था जब आप इस दुनिया से पर्दा फरमा कर गए। कुरान मजीद में सूरह आल इमरान की आयत 159 में अल्लाह ताला कहता है, बाज़ुकुम मिन बाज़िन। बड़ा खूबसूरत जुमला है ये। मैं अक्सर मियाँ बीवियों से कहता हूँ जो मेरे पास क्लिनिक में आते हैं, अल्लाह फरमाता है तुम एक दूसरे से हो, यानी मेरा वजूद मेरी बीवी से, मेरी बीवी का वजूद मुझसे है। यानी हम दो नहीं, हम एक हैं। जब मैं उसका ख्याल करता हूँ, बुल्ले शाह ने कहा था ना, रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप पे ही रांझा हुई, सद्दो नहीं मैनू तीदू रांझा हीरना आखो कोई, रांझा मैं विच मैं रांझे विच, गैर ख्याल ना कोई, मैं नहीं आप अपनी आप करे दिल जोई, चिट्टी चादर लासट कुड़िए पैन फकीरां लोई, चिट्टी चादर दागल गेसी लोई दाग ना कोई, रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप पे रांझा हुई। मियाँ बीवी इस तरह से एक हो जाएं कि फ़र्क ख़त्म हो जाए, ये है ज़िंदगी को चलाने का बेहतरीन खूबसूरत अंदाज़। देखिए, इख्तलाफ ज़िंदगी का हिस्सा है, हर घर में इख्तलाफ होता है। अच्छे मियाँ बीवी भी आपस में इख्तलाफ भी रखते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं। ये किसी ख़ास मर्द या औरत या इंसानों के साथ नहीं कि जी इन घर में होनी है, इधर बहस नहीं होनी, इधर लड़ाई होनी, इधर लड़ाई नहीं होनी, कहीं भी हो सकती है। मगर उस इख्तलाफ को अच्छे अंदाज में हल करना कम्युनिकेशन मांगता है। कम्युनिकेशन में जब गैप आता है, फिर आज का एक नया नारा बहुत चला हुआ है, फ़िज़ा आप भी सुनती हैं, सिनफ़ी मसावात, जेंडर कहते हैं जी, डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर मसावत होनी चाहिए। मैं आज आपको एक नई टर्म दे के जाना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि हम सिनफ़ी मसावत से सिनफ़ी रफ़ाकत की तरफ जाएं। हम फ्रेंडशिप क्यों नहीं रखते, कनेक्टेडनेस क्यों नहीं रखते, हम सिर्फ मसावत क्यों मांगते हैं, हम एक दूसरे का एहतराम क्यों नहीं मांगते। ये जो हमारे यहाँ कल्चर ऑफ डिफरेंसेस है ना, इसको हल करने के लिए आर्ट ऑफ डिफरेंस मैनेजमेंट करना पड़ेगा हमें, कि हम किस तरह से एक साथ चल सकते हैं, किस तरह से अपने इख्तलाफात को दूर कर सकते हैं, किस तरह से मोहब्बत से रह सकते हैं। कुछ फार्मूला भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कामयाब शादी के लिए, कोई ऐसे फार्मूलाज ही बता दीजिए। बड़े अच्छा सवाल किया आपने। मैं हमेशा कहता हूँ 3 जादू 2 बुनियादी असूल। अच्छा, 3 जादू कौन से हैं? पहला जादू जी अच्छा, दूसरा जादू बहुत बेहतर, तीसरा जादू आइंदा ऐसा नहीं होगा। वाह। कुछ भी आपका हस्बैंड और बीवी कहे, आपने 3 लफ्ज बोलने हैं। वाह। जी अच्छा, हाँ, बहुत बेहतर, अब मुस्कुराते हुए, बहुत बेहतर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये 3 जादू 2 असूल क्या हैं? हाँ। पहला असूल ये है, अपनी गलती तस्लीम करनी है, उसके ऊपर अना का मसला नहीं बनाना, दिफा नहीं करना उसका। जो भी गलती आपका मियाँ कहे या बीवी कहे जी मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं। अगर हुई है तो, अगर हुई है तो, नहीं भी हुई है और दूसरा महसूस कर रहा है तो आप उसको तस्लीम कर लें, सिर्फ इसलिए कि आपने तल्लुक़ को बचाने के लिए आए हैं। अच्छा। दूसरा बुनियादी असूल क्या है? तनकीद हमेशा तामीरी करनी है, तनकीदी नहीं करनी।
अना के ऊपर नहीं करनी, अपनी ज़ाती ख्वाहिश और ज़ाती खुशी के ऊपर नहीं करनी, घर को अच्छा बनाने के लिए करनी है। हाँ, दो लोगों के रिश्ते में एक बंदा कहता है मैं बेस्ट, मेरी चीज़ें बेस्ट, मेरा काम, मेरी लाइफ, मेरी सेहत, मेरी खुशियाँ। एक दूसरा जो है उसके बारे में नहीं, ये दो पिलर है ना। अभी मैंने कहा ना मैं नहीं सब तू, कहे हुसैन फकीर साइंदा मैं नहीं सब तू। जिस दिन अब घर में ये कहना शुरू हो जाते हैं मैं नहीं सब तू, जिस घर में मियाँ बीवी से कहता है कि ये घर मेरी नहीं तुम्हारी वजह से है, जिस घर में बीवी मियाँ को कहती है ये घर मेरी वजह से नहीं आपकी वजह से है, वो घर कभी नहीं टूटता, वो कभी ख़राब नहीं होता। जिस घर में हम अपनी अपनी अना को लेकर, अपने अपने वजूद को लेकर, अपने अपने सांचे को लेकर सारे जहान को इस सांचे में ढालना चाहते हैं, वो घर कभी आगे नहीं चल सकता। झगड़े इस तरह की बढ़ जाते हैं कि औरत कहती है मैं इस घर की सफाई, इस घर में इसके बच्चों को देखना या इसके लिए, इसके घर वालों के लिए खाना पकाना या इसके रिश्तेदार की पूछताछ रखना मैं क्यों करूं? ये घर मेरे नाम थोड़ी है, इसने मुझे थोड़ी प्रॉपर्टी दी, तो खुद कमा रहा है, खुद बनाए जा रहा है, अपनी मलकियत सब कुछ ये तो इसका है। आज की पढ़ी लिखी औरत जो है वो ये भी सोचती है कि ये घर मेरा नहीं, मैं क्यों कर रही हूँ। आपकी बात बहुत ठीक तो है। देखिए ये भी सिचुएशन रिश्तों में अब आ गई है कि प्रॉब्लम ये है कि जब मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हो जाता है निकाह के बाद, तो उस वक्त मियाँ बीवी एक दूसरे को जांचना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ निकाह से पहले जांचो, निकाह के बाद निभाओ। बाद में निभाना होता है, जांचना नहीं होता। जांचने का वक्त आपको पहले दिया कुरान ने भी, अहादीस ने भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह करने से पहले अच्छी तरह फैसला कर लो, सोच लो, पूछ लो लोगों से, मोहल्लेदारों से, अजीज़ो कारब से। वो जांचने का वक्त। हम शादी के बाद मियाँ बीवी को और बीवी मियाँ को जांचना शुरू कर देते हैं, परखना शुरू कर, एवेल्यूएट करना शुरू कर देते हैं। अब एवेल्यूएशन का टाइम नहीं है, अब निभाने का टाइम है। देखिए जो औरत आपके निकाह में आई है या जो मर्द आपके निकाह में आया है, वो आइडियली कोई दुनिया में आइडियल नहीं हो सकता। उसके साथ खूबियाँ और खामियाँ इकट्ठी होकर आई हैं। देखिए जो सिमिलैरिटीज़ है ना फिजा, उसके ऊपर बात करें, और जो इख्तलाफात हैं उसको छोड़ दें, उस पर गुफ्तगू ना करें। इख्तलाफ में भी एक ना एक पहलू जरूर निकल आता है इत्तेफाक का, कम्युनिकेशन। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे घरों में होता है ना, वो होता है कि मियाँ बीवी या बच्चे और वालिदैन एक दूसरे गुफ्तगू करना छोड़ देते हैं। देखिए यूरोप में आप जाती हैं, आपने देखा होगा वहाँ एक जुमला बोलते हैं लेट्स टॉक, जो भी हो जाए। वो डिवोर्स पे खड़े भी हो ना कोर्ट में, अदालत में, तो वहां भी कहते हैं एक दूसरे से लेट्स टॉक, बात तो करें हम। तो जब आप बात करते हैं तो सिमिलैरिटीज के ऊपर इत्तेफाक हो जाता है आपका। डिफरेंसेस को छोड़ दे, वो हर इंसान में होते हैं, हर इंसान में कमी भी होती है। आपने जब किसी को निकाही फाइट कर लिया ना, तो एक्चुअली आपने उसकी खूबियां और खामियां समेत उसे कबूल कर लिया। अब कुरान कहता है, क्या अच्छे अल्फाज हैं कि मर्द औरत का और औरत मर्द का लिबास है। अब मुझे उसकी खामियों को उजागर नहीं करना, मुझे उसकी खामियों को छुपाना है, मुझे उसने मेरी खामियों को छुपाना है। कमियां होती हैं दोनों तरफ से, इन कमियों के साथ ही हमने ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होता है। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच काशिफ फराज साहब, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ आज इस टॉपिक को डिस्कस करके। और मैं कहती हूँ कि किसी भी इंसान की कोई एक रहनुमाई हो जाए, किसी का घर बस जाए, बच जाए, तो बड़ा अच्छा हो सकता है कि किसी को कोई समझ आ जाए कि क्या ऐसे ट्रिक्स और फार्मूलाज हैं या लोगों ने अपनी शादियों को अगर बचाया है, घर बसाया है किस तरीके से। तो ये अच्छा, आज की चीज़ का मकसद यही था कि जो लोग अपने अना में हैं, जो लोग अपनी अकड़ में हैं और कोई मसले हैं उनकी शादियों में, तो वो बैठ के जो है ना अपने मसलों को सॉल्व करें, अपनी शादियों को ठीक करें और अपने घरेलू हालात ठीक करें। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बढ़ते बढ़ते जो है ना वो तलाक़ की नौबत ले लेती हैं। तो रिश्तों को ख़राब करने से बेहतर ये है कि पहले ही से उनकी जड़ों को पकड़ लिया जाए ताकि वो मजबूत हों। क्योंकि जिस पौधे को आप पानी डाल लें वो बड़े होके आप लोगों को फल भी दे रहे हैं, मतलब आपके बच्चों की सूरत में। तो फिर आप अपनी सिचुएशंस को देखिए और बेहतर कीजिए। अल्लाह ताला बेहतर फरमाए हर एक की शादी के लिए। हम आपको एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। मेरे पास ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद नबील खालिद, जो कि पाकिस्तान में, मैं आपको बताऊं, लाहौर में ही होते हैं और 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एक तो 6th हीरोज़ इंटरनेशनल में, ठीक है, टेक्वांडो चैम्पियनशिप मलेशिया 2024 में, और उसके अलावा भी इनको जो है मेडल्स मिल चुके हैं, जो कि मिले हैं ब्रॉन्ज़े मेडल इन MBW इंटरनेशनल टेक्वांडो, और दूसरा गोल्ड मेडल ले चुके हैं 7th हीरोज़ इंटरनेशनल टेक्वांडो चैम्पियनशिप बैंकॉक में। तो और फिटनेस ट्रेनर भी है, योगा
ट्रेनर भी हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं, बड़े यंग एज के हैं। मुलाकात करवाती हूँ मोहम्मद नबील, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इतनी सी उम्र में इतना कुछ कर रहे हैं और साथ साथ ये गोल्ड मेडल भी जीत रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं पूरी दुनिया में। तो मुझे बताइए कैसे शौक़ पैदा हुआ, कब से आए, क्यों आए? मुझे तकरीबन ताइक्वांडो करते हुए 15-16 साल हो गए, क्योंकि मैंने बड़ी अर्ली एज से स्टार्ट कर ली थी ताइक्वांडो मार्शल तो ये आर्ट्स। प्लेटफॉर्म कहाँ से मिला आपको? बेसिकली कुछ मेरे फैमिलीज़ में मेरे कज़न्स करते थे। अच्छा, और पहले उनको, थे? जब स्कूल की छुट्टियों में जाना तो उनको देख के फिर हुआ कि नहीं मुझे भी। मेंटोर कौन है आपका? किसको देख के ज़्यादा शौक हुआ? ज़्यादा इंस्पिरेशन मतलब मूवीज़ भी देखते रहे ज़रा मार्शल आर्ट्स की। अच्छा, जैकी चैन देखते को देखा, हाँ जी, तो फिर था कि मार्शल आर्ट्स करनी चाहिए। तो मार्शल आर्ट में हीरो कौन है आपका जिसको आप बहुत एडमायर करते हो, पसंद करते हो? मूवीज़ में या स्पोर्ट्स में? दोनों, जो आपके पसंद के हो, कहीं पे भी। मूवीज़ में तो जैकी चैन को मैं ज़्यादा अच्छा, लाइक बहुत करता हूँ। पसंद करते हैं। हाँ जी, कर लेते हैं वैसे एक्शंस जैसे जैकी चैन एक्शंस आते करते हैं, हैं? एक्शंस आते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड, क्योंकि जैकी चैन तो ज़ाहिर सी बात है जिम्नास्टिक और वो तो मिक्स मार्शल आर्ट्स के हैं। हाँ। लेकिन मेरे पास जो एक्शंस हैं वो ताइक्वांडो के हैं, क्योंकि मैंने एक गेम सेलेक्ट की थी ताइक्वांडो। अच्छा। मुझे बेहतर भी यही लगी और उसके रूल्स भी कुछ अच्छे थे। अच्छा। इसमें इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा नहीं थे, इसलिए फिर मैंने ताइक्वांडो को प्रेफर किया। तो कभी ताइक्वांडो रियल स्टार्ट लाइफ की। में कभी इस तरह के कोई एक्शंस करने की कोशिश की, कोई मसला हुआ, कोई हादसा हुआ, कोई लड़ाई हुई, तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कभी इस तरह की हरकत की है, कुछ किया? हाँ, कभी 1-2 दफ़ा हुआ था, स्कूल्स में भी हुआ था और वैसे भी। तो जब हम ताइक्वांडो मार्शल आर्ट सीखते हैं तो उसका पहला रूल ही ये है कि आपने कोशिश, जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो तब आपने सेल्फ डिफेंस करना है, अदरवाइज़ आपने नहीं करना। अच्छा। हाँ, तो कौन जब कौन कभी से ज़रूरत, इंटरनेशनल इवेंट्स में आप हिस्सा ले चुके हैं? पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान में भी काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं। पाकिस्तान में भी अभी फेब में फिर एक एशियन ओपन चैम्पियनशिप है, पाकिस्तान ऑर्गेनाइज़र है, तो इवेंट करवा रहे हैं। ये भी परफॉर्म करूँगा इंशाल्लाह। और इससे पहले भी मैं इंटरनेशनल दुबई, ओमान, इस तरह, और बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स मैंने खेले हैं। टफ होता है पाकिस्तान से जब आप बिल्कुल, जाते हैं बिल्कुल, तो बहुत उनके साथ टफ होता है। कंपटीशन मुश्किल होता है? जी, बहुत टफ़ होता है। और एशियन लेवल का वो जो इवेंट होता है वो तो ज़ाहिर सी बात है टफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़रा थोड़ा सा सब प्लेयर्स देखे होते हैं नेशनल में, क्योंकि मैं पाकिस्तान वापडा को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनकी नेशनल टीम में भी हूँ, पाकिस्तान की भी नेशनल टीम में हूँ। तो कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बन जाता क्योंकि है वापडा अच्छा? में मेरी जॉब है बेसिकली। तो वो तो आपको मंथली में वो मिल मुझे रहा हो। monthly में, इस मगर तरह- बाकी भी जो लोग होते हैं, अगर जैसे किसी के साथ साइंड अप नहीं है और टेक्वांडो में है, खेलना चाह रहे हैं, तो क्या ये सही फील्ड है? अच्छा खासा कुछ बन भी जाएगा उनका, या सिर्फ शौक अपने पल्ले से लगाना है उनको? फिलहाल तो ट्राई तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो पल्ले से ही लगाया था। हाँ। क्योंकि जेब से ही लगाना पड़ता ये है। जो फ्लाइट्स इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए आप जाते थे, अपने पास से पैसों से जाते नहीं, कुछ थे? स्पॉन्सर्स हैं, कुछ वो मेरे दोस्त sponsors थे। हैं, जैसे मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं। हाँ। क्योंकि ऑक्सी जिम में मैं ट्रेनर भी हूँ, तो कुछ क्लाइंट्स हैं, वो फिर कहते हैं कि अगर आपका शौक है, ठीक है, आप हमारे ट्रेनर हैं, पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं तो आप जाएं, कोई मसला नहीं है, हम करते हैं, सारा देखते हैं। अच्छा, तो फिर पर्सनल finance और फाइनेंस sponsors हो वो जाते सारा हैं। कर देते हैं, इसलिए फिर इंटरनेशनल कंपटीशन खेल लेते हैं, हम जाके इवेंट कर लेते हैं। कुछ हमारी फेडरेशंस के भी कुछ रूल्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को इतना ध्यान ही नहीं दिया जाता, कि देखा ही नहीं जाता कि जैसे बाकी चीज़ों को वो मैनेज कर रहे हैं, इस तरह स्पोर्ट्स को भी मैनेज कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का नाम ज़्यादा रोशन कर सकते हैं। नबील, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जो अब बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे हैं ना, मैं बच्ची नहीं हूँ मगर मैं बच्ची तो हूँ ना, मुझे भी ट्रेनिंग कराएंगे, ठीक है? चलिए, बिल्कुल ब्रेक के बाद। बिल्कुल ठीक। देखिए जी, आप तो ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों को, है ना? आपके पास फराल को भी मैं लेकर आऊँगी, ट्रेनिंग करवाइएगा आप उसको टेक्वांडो बिल्कुल ठीक की। है। मगर उससे पहले, फराल से पहले मुझे तो कुछ सिखाए सेल्फ डिफेंस के लिए। अगर मुझे कोई तंग करे या मेरा कोई पर्स चोरी करने की कोशिश करे या कोई छेड़े, तो मुझे क्या करना चाहिए? ज़रा कुछ एक्शंस, कुछ चीज़ें मुझे भी सब सिखा दीजिए। आइए। अगर आपके पास कोई पर्स वगैरह है, तो अगर आपको कोई छीनने की कोशिश करता है, तो आपने उसके, ये वही पर्स आपके उसने फोरहेड पे आपने इसको मारना है। अच्छा। मतलब ये जो हमारा फोरहेड होता है ना, हाँ। ये बहुत नाजुक पार्ट है बॉडी अच्छा। का। तो ट्राई करना है कि जब भी कोई मसला हो तो आपने अपनी फुल फोर्स के साथ उसके सर के ऊपर वही बैग मारना है। बैग ही मारना बैग है? ही मारना है आपने। मगर मारना उसके सर पे है? मारना फोरहेड के ऊपर है। अच्छा। हाँ, इस पार्ट के ऊपर, क्योंकि ये ठीक बहुत है। ज़्यादा सपोज आपने ये sensitive बैग होता है। मेरे खींचने की कोशिश की, हाँ, ठीक ये है? पकड़ा है ना, तो और ये मैंने उसी आपका वक्त ये उठा के यूं मारा। ये बिल्कुल आपने उसके अच्छा, forehead ये पे- ट्रिक है। अच्छा, बिल्कुल। इधर क्या होता है, उसको क्या फील होगा? क्योंकि वो तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ना थोड़ा सा हाँ। डिस्टर्ब हो जाएगा, वो उठेगा नहीं एकदम से और आपको कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, तो उसकी पहले जान मारनी है इधर से। पहले आपने फर्स्ट कॉन्फिडेंस के साथ करना है, मतलब ऐसा नहीं आपने बैग पकड़ा है आराम से, नहीं। अच्छा। जैसे ही बैग पकड़ना फौरन उसके सर पे मारना है। ठीक है। अगर किसी को हमने मत ऐसे गिराना हो, उसको मात मारनी हो, तो फिर किस तरीके से कर तो सकते पुश हैं? होता है, पुश कि आपने उसके शोल्डर्स के जो दोनों सेंटर पार्ट है उसके ऊपर आपने पुश करना मतलब होता है। इस जगह पे ये उसको, जो बॉडी है ना, हाँ। इसके ऊपर आपने उसको फुल
पुश करना है ओके, तब वो ताकि जाके गिरेगा। तब वो पीछे जाएगा। जैसे ही वो पीछे जाएगा तब आपने फिर पंच उसके मुंह के ऊपर मारना है, क्योंकि वो उठ के ऊपर नहीं आ अच्छा, सकेगा। पंच का भी पहले बता उसको दें। अनबैलेंस औरतों करना के है। तो हाथ पतले नाजुक ऐसे कलाइयाँ, अब ये जो पंच है अगर किसी को मारेंगे तो ये हड्डियों में हमें भी तो लाके लगेगा, ये इसी डर से तो पंच मारा नहीं लेकिन जाता। पंच इस साइड पे मारना है ना आपने, जब भी किसी को पंच ट्राई करना है तो उसकी हड्डी के ऊपर पंच नहीं मारना। मतलब दिस इज नॉट द वे, No, ये दिस इस इज द वे, जगह। यस, ये? यहाँ पे आपने इसको हिट करना है, यहाँ पे आपने इसको पुश करना है, अच्छा तो फुली फोर्स के साथ उसको पुश करना है। तो वो भी तकरीबन उसको पहले अनबैलेंस करना है आपने। अच्छा, हाँ जी, तो ये पुश गर्दन की जगह पे। गर्दन की जगह पे करना है पुश। अच्छा, अगर गर्दन की जगह पे ना करें और कोई ऑप्शन उस वक्त समझ ना आए तो फिर कौन सा? जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, क्योंकि सेल्फ डिफेंस प्रैक्टिस से ही आप अप्लाई कर सकती हैं। जब कभी करेंगे नहीं तो कैसे करेंगे? अच्छा, फिर तो आप घर ऐसे में पहले- बैग घर में पहले पहले बैग कर- खींचेंगी हाँ। ना, मेरा बैग छोड़ो, ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर कुछ करेंगी। हाँ। इसकी ट्रेनिंग करेंगी तो आप यूज टू होंगी। अच्छा, और ये जो टांग मार के गिराना वाला होता है वो किस तरीके से कर सकते हैं? उसमें भी किसी लेग्स को- में थोड़ी फोर्स होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपका पाँव है उसको आपने थोड़ा सा वी एंगल के साथ उसको खींचना होता है। कैसे? जैसे अगर वो यहाँ ऐसे खड़ा हुआ है, मतलब खड़ा है ना, तो और उसके वो आगे नीचे आने से की पकड़ने की कोशिश कर रहा है कुछ, तो थोड़ा सा बॉडी को डाउन करना है, ओके। नीचे की तरफ करके फिर उसको आपने पुश करना है। ये पीछे से पाव को पीछे से इधर से ये, यहाँ इधर से ये, और ये? इधर से आपने उसको निकालना ओके, है। पूरा खींचना है पूरा उसके पाव खींचना है, अपनी अपनी तरफ फोर्स करना है। ओके, इट्स आप पैर रखिएगा ऐसे, ये मारना नहीं है, मारना नहीं है, उसको ये पूरा खींचना, पुश ओके, करना आई है। गॉट इट। जैसे ये पुश होगा हाँ, वो वैसे गिरेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपका दिल करे पाँव मारना है या कुछ भी सर क्या करना है, लड़कियां भी वो कर सकती हैं नबील साहब, ये जो यूं पकड़ के पूरा यूं फेंक देती हैं शोल्डर की हाँ, तरफ वो से, जुजुस्टो वो भी की- प्रैक्टिस करें तो क्या की जा सकती है? वो ऐसे में वो भी बेसिक गेम है, जैसे हाँ। जुजुस्टो है, हाँ, ठीक है, उसमें पुश करके नीचे मतलब फेंकते मैंने देखा जैसे आप खड़े होइएगा ऐसे सामने की तरफ उधर फेस करके, कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे कोई लड़कियों के पीछे ऐसे कोई आके यूं ऐसे बात करे तो वो लड़की ऐसे हाथ पकड़ के लड़के को बंदे को हैं। उससे बेहतर है कि आप पुश करें, तो आप पीछे से जो से कैसे? शोल्डर से फिर उसको मतलब ये ये जो जैसे आपका ये पंच पीछे है से ये है, आपको तो वो पकड़ा है क्या ना, करें? उसको आपको ऐसे सर्कल करके तो फिर मारना चाहिए। ओ, इतना हाथ टाइम turn घुमा करके? के दोनों हाथों की सेम मूवमेंट्स होंगी। हाँ। जैसे ही आपने मूव किया वैसे ही आपने फिर आप punch आए पीछे से this मैं one। ऐसे करके देखूं, ठीक है? जैसे मतलब ये पुश सही किया है, ना, हाँ, हाँ ये जी, हुआ, इधर से आपने अब ये हाथ इसको को push ये और किया और ये मारा। ओह माय गॉड, एक चलने वाला तो मैं पक्की हो गई, पाव वाला भी पक्का हो गया, और दूसरा भी पक्का हो गया। दूसरा वो जो अगर कोई पर्स छीने या हाथ पकड़ने की कोशिश करे बिल्कुल, तो अच्छा ठीक है, वो माथे पे मारना है। माथे पे मारना है, यहाँ पे पर्स मारना है हाँ। आपने, ठीक है, या अगर पंच करना है तो पंच कर देना है। वो वाह मार- ग्रेट, देखे काफ़ी चीज़ें तो मैं भी सीख गई हूँ। टेक्वांडो की क्लासेस आप भी ले सकते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, और अगर इसको कोई अपनी फील्ड बनाना चाहता है तो इसकी अच्छी ट्रेनिंग होती है जिसमें फिर इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जाके आप जो है ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेडल्स ले सकते हैं जैसे नबील ने लिया। अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़ा मज़ा आया, कुछ नई ट्रिक्स आपने सिखाई हैं, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। खुदा हाफिज़।